네. 아쉽지만 오늘은 우리 마지막 수업인데요. 네, 여러분은 이 네. 수업을 끝나고 아마 나중에 6급 수업이 있다면은 여러분 다른 선생님하고 같이 공부할 거래요. 네. 자, 그럼, 네. 근데 영어, 선생님, 네. 아, 다음 수업 누구세요, 선생님? 저도 몰라요. 어? 저도 몰라요. 네. 다라쌤. 아니야. 다라쌤 아니야. 아, 어, 몰라. 아무튼 나중에 또 훌륭한 선생님하고 같이 공부를 할 거니까 여러분 걱정 없이 공부할 수 있을 거예요. 네. 자, 오늘 마지막 수업을 최대한 시작하도록 하겠습니다. 네, 여러분, 우리 마지막 주제는 건강이에요. 네, 여러분 건강 아시죠? 네, 건강이 뭘까요? sehat. Kesehatan. kesehatan. 네, kesehatan ya. 네. 이거 당연히 모든 사람들이 원하는 건 건강이죠. 네, 돈이 많아도 건강을 못 지키면 안 좋아요. 그렇죠? 네, 건강이 제일 중요한 거예요. 네, 건강 adalah hal yang paling penting ya, 여러분. 네, di sini 여러분 di bagian 건강, 네, kita belajar tata bahasa mengenai, 잠시만요. 자, 는 게 좋다, 는 게 좋겠다. 자, 이거는 인도네시아 말로는 어떻게 말할까요? Sebaiknya begini-begini, sebaiknya. alangkah baiknya begini-begini. 맞아요. 네, 추천을 할 때, ketika kita memberikan rekomendasi, nasihat gitu ya, kita mengucapkan 는 게 좋아, 는 게 좋겠다. Seperti ada unsur pertimbangan, sebaiknya A, atau alangkah baiknya B, dan atau kalau bahasa Inggris, it's good to titik-titik. 네. 자, di sini 는 게 좋다, kalau dia kata kerja, berarti nennya otomatis langsung bentuk nen aja tanpa diubah ya, tanpa perlu lihat 받침. Kayak nen게 좋아, nen게 좋겠다. Sama ya 여러분. Untuk dua bentuk ini 여러분 boleh pakai yang mana aja. Kalau nen게 좋겠다 itu mungkin terdengar agak lebih hati-hati ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, di sini contoh misal 가는 게 좋겠어요. berarti sebaiknya kamu pergi sekarang, gitu ya. 지금 가는 게 좋겠어요. 병원에 가는 게 좋아요. sebaiknya pergi ke rumah sakit. 네. 쉬는 게 좋아요. sebaiknya istirahat. 그리고 토요일에 만나는 게 좋겠어요. sebaiknya ketemu di hari 토요일. hari Sabtu. Oke, jadi 여러분 ketika memberikan nasihat bisa pakai nen게 좋아요. 네, tata bahasa kedua kita belajar tentang a 보이다, 어 보이다, dan he 보이다. Namanya 보이다 terlihat. Jadi 여러분 bisa artikan terlihat seperti titik-titik atau kelihatan titik-titik. Nah, biasanya kalau ini 여러분 pakainya di belakang kata sifat. Nah, sesuatu yang kita sebutkan di sini contoh 아주 어려워 보여요. 이거 진짜 어려워요? 100%는 아니에요. belum tentu 100% dia sulit. Hanya saja terlihatnya sulit, gitu ya. Hanya sesuatu yang kita pandan, kita nilai berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi kita ngelihat doang, tapi kita nggak tahu, gitu ya. Misal kayak saya ngelihat sebuah tas gitu ya. Wah, kok bisa 보여요. Wah, itu kayaknya mahal banget. 근데 진짜 비싸요? 몰라요. Masih belum tahu. Kalau misal ternyata harganya murah kan, ya bagus gitu ya. Tapi intinya, A 보여요, O 보여요, he 보여요, ini hanya memperkirakan sesuatu atau mengungkapkan penilaian terhadap sesuatu yang kita lihat. Di sini contoh misal 답답해 보여요. Berarti dia kelihatan sesak gitu ya, agak sesak sempit. Tapi apakah benar sesak? Belum tentu. Gitu ya, siapa tahu di dalamnya adem gitu ya. Adem terus nggak ada orang gitu. 네. 그다음에 세 번째 문법은요. 는 것 같아.
Nah, kalau ini diartikan seperti tampaknya atau sepertinya. Nih, it's like com. Oke, sepertinya. Nah, yang ini yang agak lebih kompleks ya, Rabun. Kalau tadi he boita dipakainya kan hanya untuk kata sifat. Kalau nun kok kata ini bisa ditambahkan dengan 동사. Dan yang pasti 동사 dia pakainya nun saja tanpa dilihat bacim atau tidaknya. Ita, opta juga pakainya nun kok kata. Kemudian kalau yang Yongsa, nah yang Yongsa ini yang ya Rabun harus lihat bacimnya dulu ya. Kalau dia berakhiran bacim di sini pakainya en kokata. Kalau berakhiran vokal pakainya nien kokata. Lalu kalau untuk ita, maksudnya yang golongan Myeongsa, golongan kata benda, tinggal tambahkan ing kokata. Tidak dipisahkan apakah ada bacim atau tidak. Contoh misal di sini sepertinya sakit. Kita cucuk ya perkiraan ya sepertinya sakit. Apung kok katanya. Sepertinya dia beristirahat. Swinen kok katanya. Sepertinya dia adalah seorang pelajar. 학생인 것 같아요. 학생인 것 같아요. Ya, kita coba ya. Misal saya pengen bilang, ya Robun, Vino kayaknya lagi lapar. Kayak bahasa Koreanya gimana ya Robun? Vino Vino sepertinya. Vino 씨가 배고파 것 같아요. 배고파 것 같아요. 배고프다. Dari kata 배고프다. 배고픈. 배고픈 것 같아요. 배고픈 것 같아요. 배고픈 것 같아요. 네, Vino kayaknya lagi 배고파 gitu ya. 배고픈 것 같아요. Kalau saya tambah lagi misal Virasi kayaknya lagi nyetir. Menyetir bahasa Koreanya 운전하다. 운전. Virasi가 지금 운전하는. 운전하는 것 같아요. 운전하는 것 같아요. 네, 근데 지금 kalau kata kerja ada masa sekarangnya sedang, maka 여러분 bisa 운전하고 있는 것 같아요. Sepertinya dia sekarang lagi menyetir. Tapi kalau kata sifat, kita misal pengen bilang kata sedang, itu tidak pakai ku ita. Jadi langsung 배고픈 것 같아요. Cukup, oh dia lagi lapar. Ya. Tapi kalau pakai kata kerja, dia sedang 운전하고 있는 것 같아요. 자, 그 다음에 misal saya pengen bilang Atika 씨가 Atika kayaknya seorang profesor. Gimana ya, Rabun? Atika sepertinya seorang profesor. 아티카 Profesor? 교수님인 것 같아요. 교수님인 것 같다. 네, 교수님인 것 같아요. Atika sepertinya seorang profesor. Nah, ini yang dia perkirakan, apakah ini benar sesuai fakta? Belum tentu, tapi hanya penilaian saja. Oke, penilaian atau perkiraan saja. Fakta tidaknya masih belum 100% ya, 여러분 ya. Oke. 자, 여기까지는 질문 있어요? 네, 괜찮아요, 여러분? Kalau penggunaannya di future bentuk masa depan, Sam, sepertinya 네네네. akan baik-baik saja, misal gitu. 미래형은 무조건 real 사용하면 될 거예요. 것 같아. 것 같아. 이거 미래에 동사나 경용사가 같이 쓰면 됩니다. Jadi bisa dipakai sama-sama. 것 같아. contoh, 나중에 배고플 것 같아요.
지금 안 먹으면 제가 나중에 배고플 것 같아요. Kayaknya kalau aku nggak makan sekarang, berarti nanti aku akan lapar. Tapi di sini kalau kata sifat, nuansanya bukan sebagai perkiraan. Nuansanya bisa jadi sebagai kayak suatu ramalan gitu ya. Ramalan apa sih, kayak sesuatu fakta yang akan terjadi yang kita perkirakan gitu. 배고플 것 같아요. Terus kalau misal kata kerja, contoh, Vira udah mau pulang. Atau misal Vira bawa mobil, berarti nanti sepertinya dia akan menyetir gitu ya, pulang. Berarti 운전할 것 같아요. misal, 비라 씨가 혼자 집에 갈 거예요. 그럼 비라 씨가 운전할 것 같아요. Vira kayaknya perginya sendirian gitu ya. Berarti nanti dia juga nyetirnya sendiri, akan menyetir gitu ya. 운전할 것 같아요. Terus kalau Atika sih yang sekarang misal ambil jurusan pendidikan ya, profesor, berarti nanti Atika sih sepertinya adalah seorang profesor. Akan berstatus sebagai seorang profesor. Berarti tinggal pakai il juga ya, Robun. Maka 교수님 일, 음, 일 것 같아요. 네, 일 것 같아요. 교수님일 것 같아요. 네, 또 있나요? ada lagi? Sam berarti cuman N-nya itu diganti di kok katanya ya, Sam. 네, 맞아요. diganti real. Terus kalau untuk kata sifat itu ada nggak yang akhirnya real, Sam? Kata sifat ada akhirannya real, 길다. 길다 artinya panjang. Jadi rumusnya pakai gimana, Sam? Realnya dihilangkan. Kalau pakai real langsung aja. 길 것 같아요. Oh, oke. Sama kayak kata kerja 만들 것 같아요. Oh, jadi mau kata sifat, kata kerja semua kalau yang L langsung tambah kok kata ya aja. Oke. 오케이. 네, 또 있나요? 네, 괜찮아요? Nih, Sam. 네. 자, 다 괜찮으면 넘어가겠습니다. 자, 여러분, 여기 어휘가 있어요. 네. 피곤해 보여요. Apa tadi kalau 피곤해 보여요? berarti diartikannya kelihatan Terlihat lelah. Mm-mm. Seperti terlihat lelah, kelihatan capek gitu ya. 그다음에 어제 잠을 설쳤어요. 이거 무슨 뜻일까요? 잠을 설치다. 잠을 설치다. 네, 설치 di sini nyenyak bukan? 아니요. 설치다. 잠을 설치다 ini artinya sama kayak 잠을 못 자다. 잠을 못 자다. Tidak bisa tidur. Tapi yang membedakan apa? Kalau 잠을 못 자다, kita benar-benar nggak bisa tidurnya itu nggak ngantuk. Tidak mengantuk, tiba-tiba ya insomnia gitu aja ya, Robun. Tapi kalau 잠을 설치다, kita itu udah mau tidur. Udah tidur, udah ngantuk, tapi ada aja sesuatu yang buat kita terbangun. Misal kayak kita kepanasan, kita kenyamukan, atau tiba-tiba tengah malam mati lampu gitu kan, terus kita kebangun. Nah, pas udah kebangun kita nggak bisa tidur lagi. Nah, itu namanya 잠을 설치다. Terbangun atau tidurnya terganggu gitu ya. Beda kalau 잠을 못 자다, kita emang dari awal nggak bisa tidur. 자, 그다음에 여기 인다 씨, 피곤해 보여요. 인다 씨, kamu kelihatan capek. kamu sepertinya capek, terlihat capek. 네, 어제 잠을 설쳤어요. Iya, aku kemarin kebangun terus gitu ya. Aku kebangun tidurnya terganggu. 네, 오늘은 푹 쉬는 게 좋겠어요. Hari ini sebaiknya kamu ngapain ya, Robun?
푹 쉬다. Istirahat cukup. Istirahat. Sebaiknya kamu hari ini istirahat. Nah, dari kata 피곤하다 kita sambungkan dengan 어제 잠을 설치다. Kalau sudah tahu penyebabnya 잠을 설치다, berarti kita solusinya 오늘은 푹 쉬다. 자, 그럼 여러분 여기 힘들다. 힘들다는 아 보여요, 보여요, 해 보여요로 만들면 어떻게 돼요? 힘들. 주말에도 못 쉬다. 힘들다 jadi 힘들어 보여. 보여요. 힘들어 보여요. 자, kira-kira apa yang membuat seseorang 힘들어 보여요? 주말에도 주말에 주말에 못 쉬다. 네, 주말에 못 쉬다. 쉬다. 그렇죠? 인다 씨 힘들어 보여요. 네, 주말에도 못 쉬었어요. karena ceritanya udah lampau ya, 못 쉬었어요. 그럼 어떻게 좋아요? 일찍 들어가다. 들어가는 게 Kanan 네, ke 일찍 들어가는 게 좋겠어요. 좋겠어요. 일찍 들어가는 게 좋겠어요. 네, di sini 들어가다nya hilang, tinggal ditambahkan 는 게 좋겠어요. 들어가다 이거 무슨 뜻일까요? Pulang. 들어가다. pulang lebih awal. Iya. Pulang lebih awal. 네, bisa diartikan cepat balik gitu ya, cepat balik. 들어가다, ini kalau literally kan artinya pergi masuk ya. Tapi maksudnya adalah cepat balik aja. Masuknya masuk kemana? Masuk ke rumah maksudnya ya. Jadi 일찍 들어가는 게 좋겠어요. 좋아요. 그 다음에 2번은요. 아프다. 이거 어떻게 말할까요? 아프다. 아프다. 갑자기 머리가 아프다. 갑자기 머리가 아프다. 아프다는 이거 보여요라고 말할 때는 어떻게 돼요? 도동역을 먹은 것 아니요. 먹은 아프다. 게 좋겠어요. 보여요. 아프다 kalau pakai a atau o 보이다 pakainya gimana? Pakai 아파 a 보여요. 보여요 atau o 보여요? 아파. a 보여요. Kenapa pakai a 보여요? karena Danya hilang. Danya hilang karena ya. bukan U. Ini gampangnya sih apayo gitu ya. Apayo berarti apa boyo. Di sini ada vokal e ya, Robun. Kalau ada vokal e terakhir, dia sebagai vokal yang di akhir, maka dia dihilangkan. Terus kita pilih vokalnya sesuai vokal yang mana, yaitu vokal sebelumnya lagi. Karena di sini ada a, maka pakainya apa boyo. Jadinya nanti apa boyo. 인다 씨 아파 보여요. gitu ya. 인다 씨 아파 보여요. terus kata si Indah, iya, kenapa dia apa 보여요? Karena dia 갑자기 머리가 아파요. 갑자기 머리가 아파요. 머리가 아팠어요. 그럼 어떻게 좋아요? 수동약을 먹는 게 좋겠어요. 두통약을 먹다. 먹는 게 좋겠어요. 두통약을 먹는 게 좋겠어요. 자, 그 다음에 안색이 안 좋다. 안색이 뭐예요? 안색? air muka. Air muka ya. Jadi penampakan wajah gitu ya. Ada yang kadang kalau orang terlihat sakit kan pucat. Nah itu 안색이 안 좋아요. 안색이 안 좋다. Kalau kita pakai tata bahasa ini jadinya
안색이 안 좋아 보여요. 좋아 보여. 안색이 안 좋아 보여요. 보여요. 안색이 안 좋아 보여요. 네. 왜 그럴까요? 네. 아침부터 이가 아팠어. 네, 아침부터 이가 아팠어요. 이는 gigi, 여러분nya. Gigi. Tapi kalau kita merujuk kepada gigi yang satuan, kalau i itu semua gigi, tapi kalau gigi satuan kita bisa pakai ipal. 이빨. Mm-mm. Contoh misal ketika kita menunjuk ya, Ika misal kayak Indonesia giginya mana giginya gitu ya. Gigi yang dimaksud kan semua gigi. Itu pakainya I. Tapi kalau misal oh ini gigi yang sakit yang ini gitu kan. Kita menunjuk salah satu gigi, nah itu pakainya ipal. Oke. 네. 아침부터 이가 아팠어요. 네, 그럼 어떻게 좋아요? 빨리 빨리 치과에 가는 게 더 좋겠어요. 간 빨리 치과에 가는 좋겠어요. 좋겠어요. 네, 가는 게 좋겠어요. sebaiknya langsung ke cepat-cepat ke 치과가 뭐예요? gigi, dentist. klinik gigi ya. klinik gigi atau dokter gigi. 네, 좋습니다. 자, 여기까지 질문 있어요. 여러분, 보여요가 아마 익숙하지 않아서 좀 어렵죠. agak susah karena agak terbiasa ya. Tapi 여러분 kuncinya sebenarnya pakai he tinggal ditambahkan 보여요 di belakangnya. 뭐고 아파 보여요. Kalau 힘들어 보여요. 안 좋아 보여요. Kalau misal 예쁘다, nah 예쁘다 kan kata sopannya 예뻐요 ya. Tinggal 여러분 ganti aja 예뻐 보여요. 예뻐 보여요. Kalau mahal 비싼, 비싸 보여요. 보여요. terlihat 비싸 mahal, 보여요. 비싸 보여요. 네. Kalau misal terlihat terlihat marah, 화나 와나 보여요. 화가 나 보여요. 네, 나 보여요. 네. Atau misal terlihat sedih, 슬퍼 보여요. 슬퍼 보여요. 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 슬퍼 보여요. 네. Kalau kelihatannya lama gitu gimana Sam? Ore 보여요. 오래됐다. jadi kalau lamanya maksudnya sifat Waktu. benda yang lama ya. 오래됐다. Atau dakta ini tua, usang dalam benda, dia sifatnya sudah bendanya tuh lama gitu ya. dakta, 낡아, 보여요. 오래돼 보여요. 보여. Ini sepertinya sudah kelihatan lama ya gitu. Misal contoh ada sepeda, 자전거가 낡아 보여요. 자전거가 오래돼 보여요. Kalau misalkan kita mau ngantri nih, misalkan kita mau beli bunggopang gitu, antriannya panjang. Nah, kita bakalan pakai yang boyoyo atau pakai yang got katayo? Wah, bakalan lama nih ngantrinya, misalkan gitu. sepertinya akan gitu ya. 그럼 오래 걸릴 것 같아요. Oh, pakai got. Ya, deh. Karena kita masih belum tahu kan lamanya itu seberapa, masih akan lama. Kecuali kita sudah merasakan gitu ya, maksudnya 걸린 것 같아요. Sepertinya tadi kamu ngantrinya lama ya. 아까 오래 기다린 것 같아요. 오래 걸린 것 같아요. 네. 네. 자, 또 있어요? ada lagi? 네, 좋습니다. 자, 괜찮아요. 다음 보겠습니다. 자, 듣기 연습을 할 거예요, 여러분. 근데 우선 1번 문장을 자, 읽어보세요. 다비타시.
네, 남자는 일을 많이 해서 피곤합니다. 남자는 일을 많이 해서 피곤합니다. 2번, 휘빈 씨. 네, 쌤. 여자는 어릴 때부터 건강했습니다. 여자는 어릴 때부터가 뭐예요? Dari waktu dia masih kecil. 날이 그치요. 건강했습니다. 네. 3번, 셰린 씨. 네, 쌤. 남자가 피곤한 이유는 잠을 못 자기 때문입니다. 남자가 피곤한 이유는 잠을 못 잤기 때문입니다. 자, berarti dikarenakan 잠을 못 자다. tidak bisa tidur. Ya. kurang 네. 그 다음에 4번은 피너 씨. 네, 쌤. 남자는 식사를 규칙적으로 하지 않습니다. 규칙적으로 하지 않다. Berarti tidak teratur. Ya, tidak teratur. Apa yang tidak teratur? Siksa. Siksa siksa. itu 먹다 ya. Jadi makan. makannya tidak dilakukan secara teratur. 자, 여러분 대화를 잘 듣고 아까 여러분 읽어본 문장을 맞으면 동그라미, 틀리면 가위 표시를 하세요. 자, 네. 잘 들으세요. 네. 잠시만요. 오디오가. (2번) 대화를 잘 듣고 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. 1. 과로를 해서 계속 피곤한 것 같아요. 너무 일만 하지 말고 휴식을 취해보세요. 피로가 쌓이면 일도 잘 할 수 없어요. 2. 유진 씨는 몸이 약한 것 같아요. 네, 어렸을 때부터 몸이 약해서 자주 아팠어요. 하지만 지금은 많이 건강해졌어요. 3. 어제 잘 못 잤어요? 피곤해 보여요. 아니요, 많이 잤어요. 요즘은 잠을 많이 자도 계속 피곤해요. 4. 또한 씨는 밥을 잘 안 먹는 것 같아요. 저는 배가 고플 때만 밥을 먹어요. 그래요? 그래도 식사는 규칙적으로 하는 게 좋아요. 이건 너무 빨라요, 여러분. 잠시만요. 제가 좀 더 느리게 들어줄게요. 2번. 대화를 잘 듣고 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. 1. 과로를 해서 계속 피곤한 것 같아요. 너무 일만 하지 말고 휴식을 취해보세요. 피로가 쌓이면 일도 잘 할 수 없어요. 2. 유진 씨는 몸이 약한 것 같아요. 네, 어렸을 때부터 몸이 약해서 자주 아팠어요. 하지만 지금은 많이 건강해졌어요. 3. 어제 잘 못 잤어요? 피곤해 보여요. 아니요, 많이 잤어요. 요즘은 잠을 많이 자도 계속 피곤해요. 4. 또한 씨는 밥을 잘 안 먹는 것 같아요.
저는 배가 고플 때만 밥을 먹어요. 그래요? 그래도 식사는 규칙적으로 하는 게 좋아요. 자, 괜찮아요? 어때요, 여러분? 네. Yang ketiga nggak bisa nangkep sih. 자, 3번 좀 어려워요. 네. 자, oke, kita coba dulu ya. Kita bahas, 같이 얘기해 볼게요. 남자는 일을 많이 해서 피곤합니다. 일 때문에 피곤하는 거예요? Ya, 맞아. 맞아요. 맞아. 네, 맞아요. 그 다음에 2번, 여자는, 네, 건강했어요? 어렸을 때? 아니야. 아니에요. 자주 아팠어요. 들려요. 근데 지금 기저 건강해요. 건강해. 네. 야, 어렸을 때는 몸이 약해요. lemah ya. 몸이 약해요. 근데 지금은 건강해졌어요. 건강해요. 맞아요. 건강해졌어요. 자, 3번은요. 이거 맞아요? 틀려요? 들려요. 틀려요. 왜 틀려요. 틀려요? Dia bilang kalau dia nggak bisa tidur. Dia bilang walaupun tidurnya udah banyak, tetap aja capek. Faktor U itu mah. 남자가 피곤한 이유는 잠을 못 잤기 때문입니다. 아니요, 남자가 많이 잤어요. 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 이상하지만, 네, 많이 잤지만 이상한 게 몸이도 피곤해요. 피곤해요. 맞아요. 자, 그래서 3번은 틀려요. 자, 그럼 4번은요? 남자는 식사를 규칙적으로 하지 않습니다. 틀려요. 맞아요. 맞아요. 그럼 남자는 언제 먹어요? 배고플 배고플 때만. 배고플 때만 먹어요. 먹어요. 규칙적으로 하는 게 아니라 배고플 때만 먹어요. 자, 여러분은 어때요? 여러분은 규칙적으로 먹어요? 아니면 배고플 때만 먹어요? 아니면 그냥 계속 먹어요? 하루 종일 먹어요. 하루 종일 먹어. 그냥 계속 먹어요. 규칙적으로 하는데 중간중간에 그냥 다 먹어요. 그렇죠. 아침은 네. 먹고 한식도 먹고. 네, 한식도 먹고 나중에 점심도 먹고 점심 오후 전에도 먹고 저녁에 또 먹고 네. 네. 만 했는데 좋아, 쌤. 새벽에 먹어, 라면이 좋아. 먹어요. 완벽해요. 그렇죠. Selagi gigi masih bisa mengunyah ya Robun ya. Nanti 40 tahun lagi kita susah mengunyah. Jadi waktu Ya, anda punya makannya gigi. 자, 여러분 이거 다 맞았어요. 네, 모두 다 잘했습니다. 그럼 대화를 한번 같이 읽어볼까요? 자, 1번은 휘나 씨하고 넬카 씨 읽어보세요. Wow, ini 과로를 해서 계속 피곤한 것 같아요. 너무 일만 하기 말고 휴식을 취해 보세요. 피로가 쌓이면 일도 잘할 수 없어요. 네, 여기 과로가 뭘까요? 과로를 하다, lembur. Dia artinya bekerja, forsir untuk bekerja, gitu ya, bekerja dengan waktu yang sangat lama. 과로를 해서 karena saya lama bekerja, gitu ya. jadi 피곤한 것 같아요. 자, 너무 일만 하지 말고 jangan cuma kerja terus. tipes ya. tipes nanti 너무 일만 하지 말고 자, 휴식을 취해 보세요. 휴식을 취하다. artinya adalah
take Beristirahat. rest, beristirahat, mengambil waktu istirahat. 그래서 휴식을 취해보세요. coba sesekali istirahat. 자, 피로가 쌓이다. 이거 뭘까요? 피로는 이거. 여러분 bisa diingat dari kata 피곤하다 sama 과로. Artinya kelelahan yang disebabkan oleh bekerja terlalu banyak. Itu namanya Oh, 피로. burn out ya. 피곤해서. 뭐 때문이에요? 과로 때문에. 그래서 피로가 쌓이면 kalau numpuk, 쌓이다 itu artinya menumpuk ya, 여러분. Menumpuk. Jadi kalau kelelahannya itu menumpuk alias kalau sampai kita lelah banget, itu 잘할 수 없어요. Jadi kita juga tidak bisa kerja. bekerja dengan baik. 야, 네, 좋습니다. 자, 잘했어요. 2번, 그 다음에, 아티카 씨하고 히라 씨. 네. 유진 씨는 몸이 약한 것 같아요. 네. 월요일 때부터 몸이 약해서 자주 아팠어요. 하지만 지금은 많이 건강했어요. 건강해졌어요. 유진 씨는 몸이 약하다. 몸이 약하다, tubuhnya lemah. lemahnya dalam arti tidak sehat. 몸이 약하다. 약한 것 같아요. 어렸을 때부터 몸이 약해서 자주 아팠어요. 근데 지금은 건강해졌어요. 여러분 di sini ada 건강해졌다. 여러분 pernah belajar tata bahasa 해지다, ajida, ojida yang berarti suatu perubahan menjadi titik-titik. Contoh yang dulunya dia tidak sehat menjadi sehat, 건강해지다. 건강해졌어요. Yang dulunya dia tidak mahal menjadi mahal, 비싸졌어요. 비싸지다. Yang dulunya dia tidak cantik menjadi cantik, 예뻐지다. 예뻐졌어요. Jadi perubahan ya, sesuatu yang dulunya bukan A menjadi A, itu pakai jida. Dan biasanya karena mengisyaratkan perubahan, maka dia pakai bentuk lampau jadilah 졌어요, 졌습니다. 네, 잘했어요. 그 다음에 3번, 타비타 씨하고 셰일린 씨. 네. 어제 잘 못 잤어요? 피곤해 보여요. 아니요, 많이 잤어요. 요즘은 잠을 많이 자도 계속 피곤해요. 잘 못 잤어요. kamu tidak bisa tidur atau kamu kurang tidur. 네, 피곤해 보여요. 네. Ada istilah lain ya, 여러분, kurang tidur, yaitu 수면이 부족하다. 수면 itu artinya jam 자는 시간, waktu kita tidur. Maksudnya waktu atau durasi kita tidur. 수면이 부족하다. Artinya 수면nya itu kurang waktu tidur. 피곤해 보여요. 자, 아니요, 많이 잤어요. 네, 요즘은 잠을 많이 자도, nah, di sini ada tata bahasa 많이 자도, meskipun tidur banyak ya, 계속 피곤해요. Terus capek. Atau capek aja terus ya. 자, ini faktor itu tadi, faktor U ya, generasi jompo ya. 네. 저도 요즘은 그래요. 많이 자는데 피곤해요. 네. 자, 잘했어요. 그 다음에 4번, 피노 씨하고 휘나 씨. 와. 와, 저요, 선생님? 네. 진짜. 두한 씨는 밥을 잘 안 먹는 것 같아요. 저는 배가 고플 때만 밥을 먹고요.
그래요? 그래도 식사는 규칙적으로 하는 것 좋아요. 하는 게 좋아요. 밥을 잘 안 먹, sepertinya tidak terlalu sering makan. 배가 고플 때만, ketika lapar aja. gitu ya. 식사 tadi 밥을 먹다 규칙적으로 하는 게 좋아요. 네. Atau kita bisa bilang juga 불규칙적으로 하다. Tidak teratur. Contoh misal Tuan 씨가 식사는 불규칙적으로 해요. Tuan itu siksanya, makannya 불규칙적, tidak teratur. Ini lawannya ya. Jadi ada karakter bul. Bul itu artinya tidak. Nah, ini ada karakter hanja ya. Maybe yang di Mandarin ada karakter. Saya nggak tahu hanjanya gimana. Cuma kalau hanjanya di Korea, dia bul ini artinya tidak. Berarti tidak teratur. 네. 여기까지 질문 있어요? 괜찮아요? 네, 쌤. 네, 좋습니다. 그 다음에 여러분 내용을 잘 듣고 질문에 답하십시오. 여러분 di sini kita melengkapi kalimat. 네, nanti akan ada dibacakan narasi. Jadi ini bukan percakapan, bentuknya narasi. 여러분 perhatikan 건강 나이가 무엇입니까? Apa yang dimaksud dengan 건강 나이? 여러분 tahu 나이 ya? Usia ya, jadi usia kesehatan. 문장을 완성하십시오. Nanti lengkapin kalimatnya sesuai dengan audio. Dan 젊게 살기 위해 할 수 있는 방법으로 제시한 것을 모두 고르십시오. Jadi yang perlu kita laksanakan semua, yang perlu kita laksanakan cara untuk bisa hidup lebih lama, hidup seperti orang muda maksudnya ya. Hidup dengan lebih young and free ya. Lebih lama itu semuanya silakan ya Robun tuliskan. Nah, di sini nanti. Oke, kita baca dulu opsinya. Yang A silakan dibaca Nelvasi. Yang nomor 1, Sam. 1 atau A? Oh, yang Yang ini aja. Nanti kalau ini kita akan dengarkan audio baru kita isi. 젊게 살기 위해 할 수 있는 방법으로 제시한 것은 모두 고르십시오. A. 충분한 수면을 취합니다. 충분한 수면을 취합니다. 수면 tadi apa 수면? Cukup waktu tidur ya. Waktu tidur. 충분하다 cukup. 충분한 수면, waktu tidur yang cukup. 취하다. 취하다 sama kayak ya Rabun 휴식을 취하다. To take a rest, jadi maksudnya untuk mengambil waktu tidur yang cukup atau mempunyai waktu tidur yang cukup. 좋아요. 그 다음에 피빈 씨. 좋은 책을 많이 읽습니다. 좋은 책을 많이 읽습니다. Kita harus baca banyak buku yang bagus. Bermanfaat. Yang C, Vira 씨. 좋은 습관을 가져야 합니다. 좋은 습관을 가져야 합니다. Ada yang tahu apa itu? Makanan yang baik ya. 습관은 좋은 makanan yang sehat. Kebiasaan makan. Siknya benar makanan ya. Kalau 습관 itu habit. Jadi habits makan yang baik. Baik. Habits makan yang baik kita harus punya itu. Ya. 그다음에 아티카 씨.
적절한 운동을 하는 것이 좋습니다. 족촐하다. 이거 뭘까요? 족촐하다? olahraga yang gimana gitu. 올라라가 yang bagaimana? 네. olahraga 적절한 운동을 하는 것이 좋습니다. olahraga yang baik, olahraga yang pas. Yang sesuai, yang ibaratnya kayak, misal kayak saya umurnya misal masih muda, tapi saya menerapkan olahraga yang olahraganya orang binaragawan itu kan nggak cocok ya. Jadi olahraga yang tepat, olahraga yang sesuai. 하는 것이 좋습니다. 네, 그 다음에 yang terakhir, 타비타시. 네. 규칙적으로 식사하는 것이 좋습니다. Apa tadi 규칙적? Tidak Secara teratur. Tidak teratur. secara teratur. Kalau Teratur. tidak teratur pakai bul di Bul. depan ya. Oh, Bul bul. 규칙적으로. Jadi sebaiknya makan yang teratur. 자, 여러분, 네, 잘 듣고 문장을 먼저 완성하세요. yang pertama 여러분 silakan lengkapi kalimatnya. 잘 들으세요. 2. 들어봅시다. 2번. 내용을 잘 듣고 질문에 답하십시오. 여러분은 건강 나이를 아십니까? 건강 나이는 사람의 생활 습관에 따라서 실제 나이와 몸의 나이가 다른 것을 말합니다. 같은 35세여도 건강 나이는 사람마다 다를 수 있습니다. 건강 나이는 현재 몸의 건강 상태를 알려주는 나이입니다. 따라서 자신의 건강 나이에 맞게 생활 습관을 고치는 것이 좋습니다. 담배는 끊고 일주일에 3회 이상 운동을 하십시오. 그리고 스트레스를 피하십시오. 미래에 대해 계획을 세워서 실천하고 일이 많아도 즐겁게 생각해 보십시오. 그리고 좋은 식습관을 가지십시오. 과일이나 채소를 많이 먹고 규칙적으로 식사를 하십시오. 이렇게 하면 건강 나이도 줄이고 그만큼 젊게 살 수 있습니다. 다시 한번 들어볼게요. 2. 들어봅시다. 2번. 내용을 잘 듣고 질문에 답하십시오. 여러분은 건강 나이를 아십니까? 건강 나이는 사람의 생활 습관에 따라서 실제 나이와 몸의 나이가 다른 것을 말합니다. 같은 35세여도 건강 나이는 사람마다 다를 수 있습니다. 건강 나이는 현재 몸의 건강 상태를 알려주는 나이입니다. 따라서 자신의 건강 나이에 맞게 생활 습관을 고치는 것이 좋습니다. 담배는 끊고 일주일에 3회 이상 운동을 하십시오. 그리고 스트레스를 피하십시오. 미래에 대해 계획을 세워서 실천하고 일이 많아도 즐겁게 생각해 보십시오. 그리고 좋은 식습관을 가지십시오. 과일이나 채소를 많이 먹고 규칙적으로 식사를 하십시오. 이렇게 하면 건강 나이도 줄이고 그만큼 젊게 살 수 있습니다.
어때요, 여러분? 괜찮아요? 네, 일단 한번 얘기해 볼까요? 자, 건강 나이가 무엇입니까? 자, 건강 나이는 사람의 점점점 이거 뭘까요? 생활 생활 습관. 습관. 생활 습관에 따라 berdasarkan gitu ya atau tergantung kepada 생활 습관. 생활 itu activity atau jadi kebiasaan dia beraktivitas. 생활 습관에 따라서 뭐뭐뭐와 뭐뭐뭐. 자, 실제. apa gitu. 실제. 실제와 실제와 실제 나이와 usia yang 실제 나이. sesungguhnya dan 몸이 나이. 몸의 나이, usia tubuh. 네, 실제 나이와 몸의 나이가 다른 것을 말합니다. Jadi katanya untuk usia kongang itu usia kesehatan itu tergantung dari kebiasaan atau habits kesehariannya. Kalau sudah berdasarkan itu, maka usia yang sesungguhnya dan usia fisiknya itu dikatakan berbeda. 그렇죠? 자, 건강 나이는 usia kesehatan itu 점점점을 알려주는 나이입니다. 현재 몸이 건강을 건강 상태를. 네, 현재 몸의 건강 상태. 현재 artinya present atau sekarang, masa sekarang. 건강 상태, kondisi kesehatan. Jadi, usia kesehatan itu adalah usia yang mana menunjukkan kondisi kesehatan dari tubuh kita di masa sekarang. gitu ya. Oke. 자, 그다음에 자, 좋게 살기 위해 supaya demi kita bisa tetap hidup seperti anak muda ya. Gimana caranya? Ada berapa cara? Di sini kalau ya Robun lihat ada berapa? Dapatnya berapa? Saya dapat 2 Sam. Dua. Dapat 3. Oke. Yang mana aja? kalau 충분한 수면을 취합니다. 이거 맞아요? 맞아, tapi tidak 맞아. disebutkan sama si pembaca tadi. 오케이. 자, 그럼 kalau 좋은 책을 많이 읽습니다. 이것도 몸에게 영향이 있나요? 아니요. 아니에요, 선생님. 자, 그럼 좋은 습관을 가져야 합니다. 네, 네, 맞아. 맞아요. 맞아요. 좋은 습관. apa tadi 습관? Kebiasaan makan yang Kebiasaan Eating baik. habits. makan yang baik. 오케이. 그다음에 적절한 운동을 하는 것이 좋습니다. 네, 맞아. 적절한 운동은 어떻게 하는 거예요? Gimana maksudnya 적절한 운동 kalau yang disebutkan tadi? Yang usianya 35 tahun olahraganya beda sama yang usia lain. Terus dia tidak harus setiap hari ya, bisa misal seminggu cuma 3 kali, yang penting ada, jadi tidak jor-joran gitu ya. Oke, 자, belum tandanya. 오케이, 규칙적으로 식사하는 것이 좋습니다. 네, 이것도 네, 맞아. 이것도 하나의 방법이에요. Ini juga salah satu cara untuk hidup biar lebih mudah ya. 규칙적으로 식사하는 것이 좋습니다. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 자, 그 다음에 시간이 좀 부족하니까 이거 제가 캡처로 나중에 단톡방에 올려드릴 거예요. Saya akan upload ini nanti mungkin 여러분 bisa buat baca-baca ya. Banyak kosakata baru nanti 여러분 bisa searching. Oke. Nah, kita akan ada kuis 여러분. Nah, di sini 여러분 자신의 건강 나이를 체크해보고 silakan 여러분 cek untuk usia kesehatannya ya. Kita bakal coba tes
친구의 건강 나이와 비교해 보세요. Nanti bandingkan dengan usia kesehatan teman-teman yang lain. Saat di sini 항목 ada pembagiannya ya. Untuk 음식 습관. Terus untuk 운동, untuk kebiasaan olahraga kita gimana dan untuk stresnya gimana. 자, yang pertama 음식 항상 싱겁게 먹습니다. 항상 싱겁게 먹습니다. Berarti kita selalu makan makanan yang Simple. hambar. Oh, Oke, hambar. Ya. yang hambar. Kemudian ini nanti ya Rebun silakan artikan. Oke, saya akan kasih waktu 5 menit cukup ya Rebun. Jadi untuk kelas hari ini mungkin kita lewat 10 menit nggak apa-apa ya. Oke, kita pakai breakout room. Ini juga nanti akan saya coba share ke grup ya Rebun. Silakan lihat di grup. Saya akan bagi jadi 4 grup. Ya, silakan berdua saling bandingkan. Nah, untuk bandingkannya gini. Ini 점수, ini nilainya ya. Nilainya. Terus kalau meu berarti kalian sangat setuju atau sangat sesuai dengan ini. Kalau potong berarti biasa aja. Kalau conyo berarti sama sekali tidak sesuai dengan pernyataan ini. Nah, nanti ya Rabun silakan tandain dulu. Terus pakai skor. Skornya gimana? Kalau conyo ya Rabun skornya plus 2. Plus 2. Tapi kalau botong 0. Kalau ini minus 2. Oke, kalau ini minus 2. Oke, nanti dihitung aja skornya berapa. 자, 그럼 서회의실에 들어가세요. silakan masuk ke ruang breakout room. Oke, bener sih. Oh, Gary. Oh, tenang. Oh. 신선한 과일이나 채소를 신선하다며. Bukan? Đây handphone sakit ya, handphone okinya beo atau kayak zoom atau kayak coin nih. Ini sunil jamsia nih. Kuaya kan buah kan. Iya, 신선하다며. fresh. Hah? Buah yang Oh, fresh. fresh. Buah yang fresh. Yes. Oh, 제소를 철교. vegetable. Cilokyo. Udah oke lah. Pokoknya buah fresh dan sayuran blank. Oke. Potong. Wah, potong. Dulu deh. 매우. Deh. Macam unya. memang 규칙적으로 식사를 합니다. berarti Oke. makan teratur. Potong. Kayaknya potong. Tapi kok kayaknya meu deh. Karena item yang lainnya Pak Toyo.
Udah halus ya, lu masa mewah ya potong oh. Dua potong. Ya, kan belum harus, tentu harus kalah nih mah. Oke, oke. Baru Untung. untung si bola. 일주일에 평균 일주일에 ini dari sampai nih ini ya. lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali ya. Konyol. Oh, Lebih dari 3 kali. Enggak deh, konyol juga wah. makanya. Wah, ada mesin bus. Wah, macam U aja. Makanya. 평소에 치킨은 Biasanya saya suka bergerak. Gimana? Benan. Bergerak, kurang gerak ya ini maksudnya ya? Kaci Biasanya ya lebih banyak bergerak. suka bergerak. Kok Kaci kan ya. sering. Berarti aku kan kebanyakan duduk di kantor. Aku botong. Kan iya, soalnya kan aku duduk lama tuh. Terus Nawi ini berarti Nawi Wanjong. Wanjongnya Wanjong. Wanjongnya apa? Makanan fresh, nggak suka makanan fresh dan nggak suka makanan hambar, berarti nilai dia 6 plus 6 gitu ya. Iya kayaknya. Bener. Ya udah. Kenapa kita sama? Final, Nggak tahu. kenapa kita sama? Kan aku ada Nyoni. Kan kita berkacamata. Olahraganya apa olahraganya? Aku biasanya ini lari, jogging. Tapi nggak setiap hari sih, kayak seminggu sekali gitu. Kalau ada libur 2 hari aku jogging. Kalau nggak ada libur 2 hari aku nggak jogging. I see. Dulu juga lari sih, cuman sejak pandemi berubah jadi kargo sendiri di rumah. Jadi kalau jogging paling-paling kalau ada temennya mau barengan aja. Jadi sekarang lebih banyak yoga. Oni yoga coba. Yang Murah, nggak pakai Iya. ini modal matras doang, keringetan. Tinggal lihat YouTube. Dulu waktu pandemi juga gitu sih. Ada yoga gitu kan. Sekarang udah udah kayak di sini pandemi itu kayak 공에 대해 만족한다고? 만족한다고? 생각합니다. 대해 itu apa ya? 만족한다고? puas? Kalau aku nggak bisa. Tadi puas ya? Iya. Apa ya? Cocok dengan lingkungannya gitu kok. Itu kali ya. Ya puas dengan kondisi lingkungan yang ada. Menghadapi. Oke. Tutong atau apa? Bebas kalau biasa aja ya. 미래에 대한 계획을 세우고 실족하고 있습니다. 미래 masa depan. Keyword Ada rencana untuk masa depan. 세우고 실천하고 있습니다. Kayak intinya ada rencana di masa depan. Futuristik.
Ada pasti ya. Oke. Terus Hadirin yang mana terakhir, tuh jelkopnya 생각합니다. Hadirin mana jelkop tuh apa tadi? Kita belum ya. 할 일이 많아도 Oh, Selesai. Satria. Oke deh. Wah, Kita palas hitung loh. Vina. 네? 3. 네, 시간이 부족해요, 여러분. 네. 부족했죠. 근데 우리, 네, 어쩔 수 없어요. 자, 그럼 여러분 친구랑 같이 다 이야기했어요? udah selesai ininya. 스코어nya ada. 점수는 얼마나 받았어요? Belum selesai. Aku sama Vina itu skornya sebentar. Saya sama Nelvalni Yosot. Minus Yosot. Saya 10, 12 kurang 2, 10 saya 10 saya sama Vina. 10. Iya. Tadi kalau Vino sama Neva minus 6. Yosot. Yosot. 6. Yang lain? Selin minus 2, Sam. Vivinsinunya? PVC는 공. 널. 그거예요. 네. 바비타시는요? 네, 저 사실은 우리 쉐어링가 있었어요, 쌤. 그리고 저는 마이너스 넷. 마이너스 넷. 아티카시는요? 저는 마이너스 6. 마이너스 6. 자, 여러분 지금 실제 나이로 지금 실제 나이에서 여러분 받은 점수에 합계로 한번 해보세요. Silakan ditotalin sama nilainya. Misal kayak umur saya 20, ternyata poin saya minus 4. Berarti usia kesehatan perkiraannya adalah 16 tahun. 근데 이거 정확한 몸의 나이가 아니에요. 그냥 게임하는 거예요. 그렇죠? 그래서 yang tadi plus 10 jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jadi namanya games ya. Jadi maksudnya yang Rabun baca itu adalah itu indikasi. Jadi ketika misal kayak 음식 ya, 항상 싱겁게 먹다. Nah, itu ternyata lebih sehat kalau kita makannya yang tawar. 근데 그거 맛없죠. 그렇죠, 여러분. 맛없어요. Terus misal 신선한 과일이나 채소를 즐겨 먹습니다. Misal kita makannya itu yang segar, baik itu buah maupun sayur yang segar. Nah, jadi kalau meu kan dapat apa namanya? Kebalik gitu. Hitung. Ini aku pikir kalau meu itu plus 2, ternyata minus 2 kalau meu. Iya, kalau meu minus 2. Aku sama Vina jadinya minus 10 ditambah 0, minus 10 jadinya, Sam. Oh, minus 좋아요. 근데 여러분 berarti bagus ya. Ada yang minus semua hasilnya. Kalau saya malah plus ya, 여러분. Ini ya begitulah. Baik. Jadi itu salah satu indikasi gimana supaya umur badan kita tuh bisa lebih muda daripada usia sebenarnya. Jadi kayak makan yang tidak terlalu berasa banget, terus makan sayur buahnya juga segar, olahraganya juga teratur dan lain sebagainya. Oke. 자, 그럼 오늘 여기까지고요. Untuk hari ini kita sudah lewat waktunya ya, Rabun. Nah, untuk ujian kan nanti minggu depan ya. Waktu pengerjaan link Google Form akan dibuka mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam hari Minggu. Ya, Rabun bebas mengerjakan jam berapa aja. Tapi hanya bisa mengisi 1 kali dengan 1 email. Jadi ketika misal ya Rabun ngisi ternyata sudah ke-submit padahal belum selesai, berarti tidak bisa. Ya Rabun tidak bisa mengerjakan ulang. Terus dilarang menggunakan penerjemah otomatis. Biasanya kan di website ada
Google tuh ya langsung terjemahkan laman ini bla 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 itu tidak boleh dan tidak boleh membuka kamus elektronik. Yarabun boleh membuka catatan tapi tidak dengan kamus. Oke, dan soalnya adalah pilihan ganda 20 soal dan opsinya hanya 2 soal pilihan A dan B saja. Jadi peluangnya Yarabun 50-50 ya untuk salah benar. Oke. iya, 네. 에사이도 있어요? 없어요. 없어. 감사합니다, 선생님. 그렇죠. ya. Oke. 난 에사이 좋아. 에사이 좋아. 그럼 할까요? 아니. 우리 친구들과 maybe 좋아요. 아니. 자, 좋아요. Kram, sengaja ya, biar maksudnya biar enak aja karena ya Robun kan udah ngerjain soalnya susah ya untuk soal pekanan itu udah saya kasih yang agak ribet supaya Robun belajarnya memang dari awal gitu. Jadi nggak ternyata pas ujian susah itu lebih nyebelin gitu. Jadi mending pekanannya yang susah nanti ujiannya ya Robun gampang, sangat mudah gitu ya. Cuma luangin waktu aja sampai santai-santai. Jadi sepekan ini silakan review dulu materi dari awal sampai akhir. Kalau ada yang mau ditanyakan kurang jelas, boleh tanyakan langsung di grup. Dan semoga ujian semua pada lulus ya. Tapi kalaupun ujiannya lulus, ternyata nilai tugasnya tidak pernah mengerjakan, nilai Zoom-nya juga tidak pernah hadir, maka kalau misal final skornya di bawah 51, maka dinyatakan tidak lulus. Ya. 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu? 있나요? 자, 없으면 그럼 우리 수업은 여기까지 끝났습니다. 진짜로, 네, 여러분 처음부터 끝까지, 네, 지금까지 우리 같이 공부했으니까 정말 너무너무 기뻤어요. 자, 다음 기회에 또 만났으면 좋겠어요. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan lagi ya, 여러분. 네. 네, 선생님. 네. Sam, level 6 ya, Sam. 아니요. 건강하세요. Level 6 lanjut Sam, level 6. Tidak, saya tidak mau pegang level 6. 자, 아니요, Sam, level 6 여러분들과 lanjut Sam. 같이 공부해서 정말 제가 많이 배우게 되었어요. Saya juga banyak belajar ya, karena belajar sama teman-teman semua. Oke, semoga menghabiskan sisa waktu weekend dengan baik ya, Rabun. 네, 안녕히 가세요. 감사합니다. 사진. 감사합니다. 감사합니다, 쌤. 쌤. 사진. 사진. 네. 사진 없어. 예. 자, 사진 찍을게요. 자, 하나, 둘, 셋. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 쌤. 정말 많이 감사합니다. 수고했어요.